Welcome my channel, Miss Palaka. Mag-relax muna ta kay alas 12 pa. Matulog ta diri sa kuan. Matulog sa tagay. Relate po kayo dito guys, matulog. Udto pa man good guys, tinanglan ta mag-relax kay udto. Init kayong panahon. Na magpayong-payong sa Jubilin Cornetes and G. Inodjo, nakarelate sila ani ba? Madam Maritro Ibas Bernie, shout out Danilo Ayop, karelate ka ni Danilo Ayop, Miss Rita Bael, Miss Elena Bael, and Kimberly Claro, karelate ka niya. Si Basi Castillo makarelate og si Los de Parini, logdon yon si Merlina de Parini. Makarelate sila ani kay mo man taning balay-balay ragod ba. Tulog ta guys. Hi guys. Jocelyn Toling shout out. Ate Van, nakarelate ka ani Ate Van. Miss Jema Verniha, thank you kapon kay ni Miss Jema Verniha sa kuwang uwing tubig. Salamat Miss Jema, wala siya hugawi. Ako lang itanggal tong akong itungab-tungab. Ay, gitong tungab. Akong banig. Ay, mo din nagkalapok akong kuan kay wala na akong banig. Tulin akong banig guys. Hi, shout out sa tanang mga Bolyong family di ay Miss Roan Bolyong. Hi Jenny Bolyong sa tanang mga Bolyong. Salamat sa tanang mga taga 20 yesterday. Thank you guys. Thank you for watching. Shout out Basi Castillion. Good afternoon, Lodi. Hello Lodi. Lloydie Gabatan. Vlog Sang, hello. Sama Pando, si Sama Pando, shout out. Yan sa Tago-Tago River and Red Butterfly. Thank you for watching everyone. Manilin Inodjo. Karilit ka ni Inday Manilin and Clarita Petras. Kanina paano ito matkatulog? Ano magsigla na tagyaw-yaw? Thank you for watching. I love you guys. I-follow nyo guys si Miss Palaka Vlog.